leer, and read, no puede comprender you're not able to comprehend ni hacer and do muchas cosas. a lot of things. Así como, ¿qué pasa? Que cuando tú no lees la palabra de Dios, What happens when you don't read the Word of God? tú no entiendes cómo se acercarte a Dios. You don't understand how to come close to God. Y si tú eres nuevo, And if you're new, si tú eres nuevo creyente, if you're a new believer, y aún si tú no eres nuevo and creyente, even if you're not a new believer, déjame decirte let me tell you que si tú quieres conocer a Dios, that if you want to know God, cómete la palabra. you have to eat. No hay the un Word. alimento There's no food más nutritivo as nutritious que la palabra. as the Word of God. Es más, si tú quieres Even more. hablar con Dios, If you want to talk to God, cómete la palabra. you have to eat the Word of God. Entonces, si además de ya tú querer Even hablar more, con Dios, if you want to talk to God, además de que tú quieres conocerlo, besides that, besides you tú want to quieres know God, sentirlo, you want to feel His presence. tú quieres que cuando las personas te vean, You want for people when they look at y you, cuando las personas te vean por las when calles, people look at you in the street, digan, ese hombre tiene a Dios. you want them to believe and Entonces- think that man has God. Entonces, dile al que está a tu So lado, tell the person that's next to you, no solo seas un oidor, do not only be a listener, no solo seas un leedor de la don't palabra. only be a reader of the Word. Ahora dile fuerte, Tell them, quiero que seas I want you to be un hacedor a doer de la palabra. of the Word. Cuando yo les dije que la Biblia nos define, When I said that the Bible defines us, es que cuando tú it is that when you escuchas, listen, lees read, y obedeces la and palabra de obey the Dios, Word of God, tu vida entera your whole life define que defines eres un hijo de Dios. that you are a child of Entonces God. nos damos cuenta So now we see nos damos cuenta que nada that nothing nos vale a nosotros, It's worth to us. de nada nos vale a nosotros escuchar That is y not leer sin obedecer. that it is one thing to listen and read, but we have to obey as well. Adán y Eva Adam and Eve, escucharon la voz de Dios, they listened to the Word of God, to pero the voice of God, obedecieron otra voz. but they obeyed a different Entonces, voice. Entonces lo que te hace semejante a Dios What makes you similar to no God? es simplemente escuchar y It leer, is not simply es reading. obedecer. It is to obey the Word of God. La característica de un hijo The characteristic of a es que child, es obediente. child is obedient. Jesús en su palabra Jesus in dice, His Word says, yo no vine a hacer mi I voluntad, didn't come to do my will. yo vine a hacer la voluntad de mi I came Padre. to do the will of my Father. O sea, yo no vine a So la I iglesia didn't come to church simplemente just because, a sentarme a escuchar. just to sit down and listen. Yo vine I came a ser hijo de Dios. to be a child of God. Y no me malinterprete, And don't misunderstand. yo no what estoy I'm trying to say. diciendo I'm not saying que venir a la iglesia that coming to church a escuchar y leer la to palabra de listen the Dios Word of God and to read it está mal. is wrong. I'm not saying Solo that. digo I'm just que saying hay más. that there is more. Hay más que estar sentado. There is more than just sitting down at the church. Lo que yo le quiero decir es What I want to tell you is, que no seas como Adán y Eva, don't be like Adam and Eve, que escucharon la palabra de Dios, that they listened to the pero Word of no God, but they didn't obedecieron. obey. They did not obey. Y ya para darle introducción a este tema, In order to introduce this topic, ya el pastor le preguntó, the pastor already asked, pero yo le quiero preguntar but a I want ustedes, to ask you again. ¿cuántos de ustedes saben How many of you know que este es el mes de la that Biblia? this is the month of the Bible? Amén. Y no me lo encuentro, me lo encuentro ya, no es normal, vamos a decirlo así, no es normal Let's just que put it this muchas way. It personas is normal that a lot of people no sepan don't know que este es el mes de la that Biblia. this is the month of the Bible. Si yo salgo por allá afuera If I step outside y le pregunto a muchas personas and I ask que si este es el mes de la Biblia, si ellos saben, that if they know that this is the month of the Bible, y muchas personas me van a decir que a no. lot of them are going to say no. Y es que la Biblia The thing is, the Bible, la han querido sacar, They have tried to get rid they're of trying to take it away. la han querido sacar de las escuelas They're trying to remove it from schools, y las han querido meter a las cárceles. and they want to introduce the Bible into Si nos prison. damos cuenta, If we see, esto nos da a entender this allows us to que el it allows us sistema to understand that the system
de este mundo of this world no quiere que seas esclavo de Cristo. doesn't want you to be a slave of Christ. No te quiere siendo esclavo de Cristo. They don't want you to be a slave of Christ. Te quiere siendo esclavo del trabajo. They want you to be a slave of your job. En los tiempos donde Israel era esclavo, For example, in the times where the Israelites were slaves, Dios mandó a Moisés God sent Moses para sacarlo de ahí. to take them. ¿Ustedes creen que Egipto se quería quedar sin You esclavos en think ese that momento? Egypt wanted to be without slaves? Es una pregunta. ¿Ustedes That's the creen question. que Egipto se quería quedar sin You esclavos? think Egypt didn't want slaves? Bueno, se lo voy a poner de otra manera. I'm just ¿Ustedes going to put creen it this way. que You believe de que estas naciones that this nation se quiere quedar sin esclavos? doesn't want slaves? Usted me dirá, Janeudi, ¿cómo así? You say, or you're asked, Hanovi, what do you mean? ¿Ustedes creen que una nación You think that a nation que le favorece that is favorable to them, que nosotros seamos esclavos that del we're trabajo? slaves to our jobs? Porque si nos enfocamos en el trabajo, Because if we focus on our jobs, la billetera de este país crece. The wallet. the wallet of this country is going to increase, ¿Ustedes creen que esta going to nación grow. You think this nation le interesa is interested que nosotros leamos la Biblia? that in us reading the Bible, Una Biblia que habla a Bible that speaks, que nosotros fuimos creados para adorar a that we Dios. were created to worship God, Una Biblia que a habla Bible that says de naciones como estas of nations such as this que one, esclavizan a las personas that makes people, para that que make no people tengan slaves, tiempo para adorar a so Dios. that they don't have time to worship Una God. Biblia que habla A Bible that speaks de que somos about libres us being free y que no somos esclavos. of this world. Una Biblia que habla A Bible that mentions de que no pertenecemos a este that we are mundo, not part of this world, que pertenecemos that we are part al reino de los cielos. of the kingdom of God. Porque el que nos creó Because the one that created us vive en el cielo. lives in heaven. ¿Ustedes creen que nos favorece esta I nación? think it's favorable to this nation. Porque hoy le voy a estar hablando de esto, de la Biblia. Today I'll be talking about the Bible. Y tengo un buen material para eso. Eh, y hoy no lo quiero hablar simplemente de su contenido. And I don't simply want to talk about its content. No simplemente quiero hablarte de lo que tiene la Biblia, I don't want to just talk about what it has. sino que te voy a hablar de su esencia, I'll be talking to you about its essence. de lo que causa la Biblia What en the una Bible persona. causes in you as a person. Y esa Biblia And this Bible es capaz is capable de liberar a un pueblo esclavo of freeing por enslaved medio, people por medio de la fe en su palabra. through the faith in the Word of God. Pero ya para entrar un poco más en materia, But in order to go in deeper, le voy a dar una explicación breve I'll give a brief explanation sobre la celebración del mes de la Biblia. about the celebration of the month of the Bible. La razón se encuentra The reason is found en un evento histórico in a historical para event los creyentes de habla hispana. in those believers who are Hispanic. El 28 de septiembre September 28th de 1569 of 1569, se publicó por primera vez it was published for the first la time, Biblia completa en español, the whole Bible in Spanish, traducida directamente del lenguaje original, translated from its original es language, decir, del hebreo, from Hebrew, arameo Aramaic, y el griego. and Greek. Esta gran obra traducida fue realizada por Casiodoro de Reina. This work was translated by Casiodoro de Reina. that name. Un ex monje católico A priest, a Catholic priest, convertido a Cristo, who converted to Christ. dedicó 12 años He de su vida. dedicated 12 lives of his life, A traducir 12 la years Biblia. of his life to translate this Bible. Y él estaba en un ambiente He was in an environment donde era perseguido where he was persecuted a manos de la Inquisición española. by the Spaniards. La Inquisición española perseguía a cualquier persona, They persecuted. a cualquier persona que trataba de They traducir la persecuted any Biblia. person that tried to translate the Bible. Ellos consideraban una forma de herejía. They considered this to be like a heresy. A pesar de enfrentar un ambiente hostil y malo, Even though he was confronting this in his consideró life, el desafío valiente he considered this challenge. del sistema religioso He considered the challenge of the religious system con una traducción with a translation que se distanciaba
that was distant a la interpretación católica. from the interpretation of the Catholic Church. Su obra no solo marcó His work didn't just mark un hito en la teología, sino que también tuvo resonancia en los campos sociales políticos. his work didn't just mark a success in time, Con la but even in traducción, politics. con la traducción de Reina, With the translation se rompió ese of the Reina monopolio. Valera, it was broken. Se rompió ese monopolio The eclesiástico, monopoly of the thought process of the Catholic Church was broken, permitiendo allowing que por primera that vez for the first el time pueblo hispano the Spanish people tuviera libre acceso had a free access a las escrituras en su propio idioma. in their language. En la traducción, In the translation, Casiodoro de Reina dice, the Reina says con una claridad enorme, with such clarity que la luz that the light del of Evangelio the gospel no solo ilumine la comunidad hispana, doesn't only shine upon Hispanics, sino que también but even more enfrente in front a los ataques de Satanás of the attacks of the enemy, de mantener el pueblo en tinieblas de error of trying e to keep the ignorancia. people in darkness and ignorance. Mi hermano, y es My asombroso brothers and sisters, and it is awesome que la primera edición that the de la first Biblia en edition of the español Bible in Spanish tuviera que pasar por tanta had barrera to go through a lot of difficulties para ser publicada, in order, especialmente considerando la fuerte resistencia especially considering en la Iglesia the- Católica. such strongholds in the Catholic Church. La Biblia incluso The Bible, even more, tuvo que ser impresa it had to be published, en Suiza, written donde las in ideas, Switzerland. Switzerland, donde las ideas where ideas de una nueva versión traducida de la Biblia of a new version of the Bible era that más was translated aceptable. was more acceptable, Y lo vemos como algo normal, and we see it as something normal. pero las cosas que pasaron para que But the nosotros things hoy that happened so that tengamos una we Biblia en la today mano we may have a Bible in our hands, fueron muchas. it was a lot. Mi hermano, se puede secar la hierba, Brethren, se puede caer las flores, the flowers may go into the fire, pero la palabra de but the word Dios of God permanece para will siempre. stay forever. Aleluya. Mis hermanos, las naciones Brothers and sisters, nations nunca van a querer are never going to want que sepas for you to know sobre el camino, about the truth, la verdad the way, y la vida. and the life. Y lamentablemente Inevitably, hay una generación there is a que generation está creciendo that is con growing una ideología de género. with different ideas about gender, for example. Ahora hay gente que se cree caballo, There are people that think they are horses. ahora hay hombres que se creen mujeres There are men that believe they are women, y mujeres que se creen hombres. and women that believe they are men. Señores, yo he visto muchas cosas raras y he Brethren, visto I've gente, seen a lot of strange things. he visto gente maullando como gato. I've seen people acting Y as cats. cualquiera que venga a decirme a mí que eso es And normal, whoever is trying to tell me that this is yo le voy normal, a decir que claro que I'm no. going to tell you, no, it's Eso not. está fuera del diseño de Dios. That is outside. Dios creó God's varón design. God created man y varona. and woman, Y la llamó varona and He called the woman woman, no porque se creía hombre, not because she believed she was a sino man, porque salió de la costilla but del because hombre. she came out of the rib of a man. Nada de lo que Nothing está Of what pasando is happening es normal. is normal. Está fuera It is del outside. diseño. It is out of the design. It is apart from the design of God. Aleluya. Me encantaría que me acompañen I'd a like segunda de you to come Timoteo, with me to 2 of Timothy, segunda de Timoteo 3, 2 Timothy chapter 3, verso 16 verse 16 hasta el 17. Cuando lo tenga me dan un fuerte up to amén. 17. When you have it, please say amen. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y The Espíritu word Santo. is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Toda la escritura 2 Timothy 3, verse 16 to 17. 16 to 17. Toda la escritura All scripture es inspirada is inspired por Dios by God, y útil para and enseñar, it is profitable for teaching, para redarguir, for rebuking, para corregir, for correcting, para instruir, for training a fin in righteousness, de que el hombre de so Dios that the man of God sea may be perfecto, complete, enteramente preparado equipped para toda buena obra. for every good work. Y es interesante, y me gusta, y yo siempre lo repito. And I always say this. La Biblia es inspirada The por Bible Dios, is inspired by God. útil para enseñar, It is profitable for para teaching, redarguir, for rebuking, corregir, for correcting, instruir en and justicia. training in righteousness. La Biblia es como la correa de The tu madre. Bible, It's like the bell of God. Es como la correa de tu madre. the Bible is like your mother's belt. Cuando tú te tuerces, When you're not walking the right way, ella viene y te endereza. she comes and trains you. Yo creo que esta generación I believe that this generation necesita mucho de esa correa. needs this belt. No hay nada más que llegue, There's nothing else. no hay nada más que llegue que la palabra de Dios. There's nothing else that can go into your heart as the word of God. Amén. De hecho, la palabra es inspirada por Dios. The word is inspired by God. Traducida del griego, Translated from Greek. Dios sopló. God blew. O sea, So inspirada por Dios, it was inspired by God. traducido al Translated griego, to Greek significa means Dios sopló. God. Entonces, si nos vamos al principio de That's Génesis, breath. If nos you go damos to the cuenta, beginning of Genesis, we nos damos see cuenta que cuando Dios creó al hombre, that when God created man, sopló aliento de vida. He brought he yeah. Breathe into him. Entonces, cuando tú lees la palabra, So when you read the word, tú estás recibiendo aliento de you vida. are receiving The the Mi breath breath of of hermano, life. el que tiene su Biblia empolvada, When you have your Bible If full you of have your dust, Bible covered in dust, que la sacuda. please shake it. Eso es signo de muerte, como That's estaba hablando. that's a sign of death. Y a Satanás, que Dios lo reprenda, Satan, may God rebuke him. le gusta la muerte. He likes death. Fue él en el principio que la It provocó. was him in the beginning. Y si that alguien me provoked pregunta it. a mí, And if someone were to ask ¿cuál me, es la importancia what is the importance de leer y estudiar la of Biblia reading and diariamente? studying the Bible, La palabra the word, es el mapa para llegar al it is the cielo. map for you to get into heaven. En el principio, In the beginning, Dios creó al hombre y a la mujer. God created the man and the woman. En el medio del jardín, in the middle In of the the garden, midst of the garden, Dios puso dos árboles. He placed two trees. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. of sign, The tree of the knowledge of good and evil, El árbol de la vida para vida eterna. and the tree of life for eternal life. A pesar de que Dios nos dijo Even though God told us que no comiéramos del árbol de la ciencia, take from the tree of the knowledge of good and evil, lo hicimos. we did it. Entonces, por desobedecer, So because we were disobedient to God, estamos muertos. we are dead. Dios, en su misericordia, God, being merciful, mandó a su He Hijo, sent His Son, el mismo verbo hecho carne, the Word of God, el cual en su palabra dice: and in the Word it says, yo soy el camino, I am the way, la I verdad am the truth, y la vida. and I am the life. Nadie llega No al one Padre goes to the Father si no es por mí. except through me. Dios tuvo que mandar al God verbo a had la to send tierra. the word. O sea, Dios tuvo que mandar la God palabra had to send His word, hecha carne a la tierra made flesh, para que nos diéramos cuenta so that we're able to see que estábamos muertos. that we were dead. Una muerte provocada A death that por was nuestras produced decisiones. by our decisions. Si me vuelven a preguntar If you were to ask me again, cuál es la importancia what is the importance de leer la Biblia of reading the diariamente, Bible daily? la palabra The word te da vida. gives you life. La palabra The word te guía por buenos caminos. guides you in the La good path. palabra The word of God te instruye. instructs you. La palabra The word te corrige. rebukes you. La corrects you. palabra The word te protege. protects you. La palabra The word te ciñe con el lomo de la verdad.
The word gives you the truth. La palabra te viste con la coraza de la justicia. The word gives La you, palabra te calza con los pies del presto del the evangelio. word gives you what you need. La palabra te da el The word escudo de la gives fe. The sword. La palabra apaga los dardos del maligno. With the word of God, you're able to rebuke the enemy. La palabra es el yelmo de la salvación. The word of God is salvation. La palabra The es la word. espada del It is Espíritu. the sword of the Spirit. La palabra es tu word. armadura It entera. is your whole armor. Y sin ella And without it, estás indefenso. then you're defenseless. Mi hermano, agarre su Biblia My brothers and sisters, y take it sacúdala. and please just shake the dust off. Usted hace así. If you go like this, Entonces usted le dice, Satanás, and you tell Satan, te reprendo. I rebuke you. Te reprendo, I Satanás. rebuke you, Satan. Todo lo que me hace dormir, Everything that is making cuando yo voy a leer la Biblia, when I go to read the lo Bible, reprendo en el I nombre de rebuke it in the Jesús. name of Jesus. Toda distracción del All enemigo, distractions of the enemy, Dios mío, tus hijos son libres para leer la children palabra are de free to Dios. read your word. Dios mío, somos libres para adorar. Free to worship. Dios mío, si el enemigo Lord, quiere, if the enemy wants, si el enemigo quiere hacer lo que él quiere con esta nación, wants to do whatever he pero wants no to va a do, hacer nada con tu but palabra. he will not do anything with your word. Mi hermano, desde ahora en adelante, Brothers and sisters, from now on, si tú no lo estás haciendo, if you're not doing it, agarre su Biblia please take your Bible y cómasela. and eat it. ¡Santo! Pregúntale que está a tu lado. Ask the person that's next to you. ¿Tú tienes hambre? Tiene hambre. Are you Entonces hungry? dile, So tell them, tengo un manjar para ti. Tengo un I manjar have a para feast for you. Agarra la Biblia Take the Bible y cómetela. and eat it. Toma. Aleluya. Y me encantaría que ya por aquí me acompañen al Salmo 119. And I'd like for all of you to please turn your pages to Psalm 119. Salmo 119, el verso 105, perdón. Psalm 119, verse 105. Y este salmo es increíble porque es un poema para la palabra And de this Dios. psalm is really interesting because it is a poem dedicated to the Word of God. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén para así. When you all have it, todos please say juntos. amen so that we can all read it together. Psalm 119, verse 105. Amén. Aleluya. Hallelujah. La palabra se lee en el nombre de Jesús y dice, lámpara. No, lámpara es mis pies, tu palabra, y lumbrera a mis caminos. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. La palabra de Dios The Word of God, es una lámpara it is a lamp y to our una feet, lumbrera a nuestro camino. and it is a light on our path. Esa palabra es muy bonita That word is very beautiful. porque claro te dice que la palabra de Dios Because yes, it tells you that the Word es of una God, lámpara para tus it pies is a lamp to your y feet, una luz a tu camino. and it is a light on La your path. palabra de Dios The Word of God, es luz para guiarnos it is the light to guide e us iluminar nuestro pensamiento. and to guide our thoughts. Quien medite en la palabra de Dios The person that meditates on the Word of God y la obedece and obeys the Word of God, tiene fortaleza, you have strength. fortalecida la fe. Your faith is strengthened. Pero quien desprecia su But consejo, the one who despises además de the Word of sufrir, God, you're going to suffer. además de sufrir, Besides. corre el riesgo You are taking the risk de perder su of salvación. losing your salvation. Los consejos de cualquier hombre, los consejos de cualquier hombre fallan. Todo tipo de adivinanza, Many people just say whatever. en vez de confiar en su palabra. Instead of believing the Word of God, En vez de confiar en su palabra para tener una vida exitosa y excelente, instead of going to the Word of God to have a successful life, es necesario ponerte primero it is necessary for you una relación con Dios. to constitute a relationship with God Y first. una de las maneras de hacer eso And one of the ways to do es this, entender it is to y understand practicar la palabra and de practice Dios. the Word of God. La palabra de Dios es una The Word lámpara of God is a lamp que nos muestra that show us cómo vivir how to live y caminar. and walk. Es como una brújula, It is like a lamp, una brújula espiritual. spiritual lamp.
Su palabra ilumina el camino His word is y like a nos guarda light de on your errores. path. Vivir Keeps you sin from la errors. palabra de Living Dios without the word of God, es como intentar ir it is like trying to go a un lugar to a place en el que nunca has estado sin dirección. in which you've never had like any direction. Pero la palabra de Dios But the word of God, es un camino de fe. it is a path of faith. Le voy a poner algunos ejemplos. I'm going to put some examples. Dios le dio a Moisés God gave Moses el sueño the dream de liberar a los hijos de Israel of freeing the Israelites from the de Egyptians 400 años de esclavitud. from 400 years of being Pero enslaved. para hacerlo, But in order to do this, Moisés tuvo Moses had que dar el paso de fe to take the step of y faith tomar la decisión and take the de decision enfrentar al of faraón. confronting Dios the le dio a Pharaoh. Noé God gave el sueño de Noah salvar al the mundo dream of saving the world de la inundación. from. Pero para hacerlo, But in order to do this, tuvo que dar un paso de fe he had to take a step y of tomar faith decisión and take a en decision. construir el arca And, sin saber si él iba a llover o no. and he didn't know Él if it was solo going to rain or not. confió. He was confident in God. Dios le dio el sueño a Abraham God gave Abraham the de dream construir una nueva nación. of constructing a new Pero nation. para hacerlo, But in order to do Abraham this, tuvo que caminar en fe Abraham had y to tomar walk la in faith decisión and make the decision de dejar todo lo que tenía of leaving everything he had y irse hacia lo desconocido. and go into. Al igual que you los know, hombres, just as man, nunca te darás cuenta you're never going to know del sueño que Dios tiene of the dream God para tu has vida for your life hasta que llegue el momento until the time comes que tome la decisión where you have to make de the dar un decision paso de of fe. taking a step of faith. La palabra de Dios es The viva word y of God, eficaz it is life. It is alive and it y is penetra hasta lo más It profundo de penetrates. nuestro ser. into the deepest part of our being. Si hay alguien que la palabra le ha llegado bien, If there's someone, es a mí. if there's someone whom the word of God has gone into is me. Y a pesar de que yo solo tengo un año en el And Evangelio, even though I've only been in the gospel for a year, la Biblia me ha enseñado muchísimo. the Bible has taught me a lot. Y yo me acuerdo como hoy, And I remember, just Cuando- as today, cuando yo apenas llegué a la iglesia, when I first came to church, yo estaba por ahí atrás sentado. I was sitting back there. Cuando eso había una profeta llamada Giovanni. There was a prophet when I came named Yo, Giovanni. yo apenas estaba empezando a conocer a Dios. I was learning to know God. En ese momento yo tenía un mes y In un par that de moment, semanas. I had like a month and a few weeks. Y ella se me acerca And she came to me, y me hace así en la cabeza. and she goes like that to my hand. Y me dice, And she tells me, cómete el rollo. eat the word. Y yo como que, ¿qué? And I was like, what? Mi hermano, Brothers and sisters, desde ese día, from that day on, yo podía estar en la escuela estudiando. I was in school Yo studying. quería estar en Instagram. I was Yo quería estar en Instagram, Facebook, TikTok, viendo videos. I was on Instagram, TikTok, Facebook, watching videos. Y yo tenía una inquietud por leer la But palabra. inside, I was hungry Y yo me pregunto, for the word pastor, of God. And I asked myself, Pastor, ¿será que hay que darle par de cogotazos a la gente para que and I aprendan a leer la asked, Pastor, I palabra? ask you, do we have to like beat people up so they can read the word of God? Porque si es por eso, Because if it is like that, jóvenes, prepárense. prepare yourself. I'm gonna beat you up. Mi hermano, mi relación con Dios My relationship with God empezó a crecer muchísimo started to grow a lot desde ese momento. from that moment A tal punto To the point. to such a point en el cual estudiaba tanto la palabra in which I was studying the word of God so much que yo casi no oraba. that I was barely praying. Yo podía estar estudiando en la escuela I was, for example, I was in school studying, y si terminaba de and estudiar, if I finished with my studies, estudiaba la palabra. I was studying the word of God. Yo podía estar en el tiempo de comida en la I could escuela have been in, I don't know, at lunch eating, y si terminaba de comer and if I was done y eating tenía tiempo, and I had time, estudiaba la then palabra. I was going to Todo el que study me God. conoce que estaba en mi escuela Everyone that knows me that was in school with me, sabe que yo le decía hola you know that I used to say hi y bye and then bye. That's y it. me iba a estudiar la And then palabra. I was gone to read the word of God, Y eso es bueno and that's good porque entré más, permanecí más tiempo con Dios because I was able to be with God for more time y pasar más tiempo en la palabra
And being more time in the Word of God, fortalece tu relación con that Él. strengthens your relationship with Him. ¿Qué pasa? Que mientras más pasas tiempos con una persona, When you're with someone for a long time, más tú la conoces. you're going to get to know them better. Yo le voy a poner un ejemplo. I'm going to put an example. Si yo paso tiempo con el pastor, If I spend time with the pastor, mientras más paso tiempo con él, as I spend time with him, me voy a dar cuenta I'm going to notice que le gusta leer la palabra, that he likes to read the Word, que le gusta pasar tiempo con that su he familia, likes to spend time with his que family, le gusta la habichuela con dulce. that he likes sweet beans. How you say that in English? Sweet beans? Habichuela con dulce. Otro ejemplo, Another example, si yo paso tiempo con la pastora, if I spend time with my pastora, me voy a dar cuenta I'm going to notice que ella atiende a su esposo, el pastor, that she's there for her husband, que ella atiende a su hija Leslie, that she's there for her daughter Leslie, que ella hace unos flanes de café muy buenos, that she makes Delicious. slime. And it's very delicious. pero yo no hubiera sabido nada de eso I would have never known that si no hubiera pasado tiempo con ellos. if I didn't spend time with them. ¿Tú quieres conocer a Dios? You want to know God? Pues pasa tiempo con la Then palabra. you have to spend time with God. Acompáñenme todos a Josué. Please come to me to the book of Joshua, Josué 1, chapter 1, verso 8. verse 8. Aleluya. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén When para you are, sí. please say amen. Joshua 1, verse 8. La palabra dice: The word says, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night, so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Mi hermano, este tema es muy bonito, muy bonito. Me salió una S. This topic is very beautiful. Es muy bonito, sí. It's very beautiful. Y yo se lo voy a interpretar según como yo lo viví. As I lived it. Y como le dije hace un momento, And as I said a moment ago, desde que me dieron ese cocotazo, when they Pick me up. beat me up, I guess, yo empecé a leer la palabra como un loco. I started to read the word like a crazy man. Yo me podía estudiar la palabra todos los días. I could read the word daily. Study it. Y las cosas, tanto como por dentro y por fuera, cambiaron and things completamente. started to change. La persona cuando me veían, People, when they looked at me, me decían: tú estás como más brilloso. they said, I don't know, but it seems like you're shining. Y yo me acuerdo, And I remember, como yo era nuevo en el evangelio, I was new in the gospel. yo pensaba que era el jabón de lavarse la cara que me estaba funcionando. I thought that it was my skincare that was Working. Y en realidad, but in reality, el verdadero jabón que me estaba the funcionando true skincare that was, era la palabra de Dios. it was the word of God. Yo me levantaba en las mañanas todo I used to trujado. wake up in the morning looking a mess. Y como quiera me veía bien. And I still look Y good. yo decía: pero ese no soy yo. And I said, but hold on, this Y is en not realidad me. no era yo. And truly, it wasn't. Era Dios en It was mí. God in me. Yes. Y por más que esto cause gracia en el momento, claro, And I know this is funny, pero es la pura verdad. but it is the pure truth. Y con esto le quiero hacer un desafío. And with this, I want to challenge you. Si ya tú lo estás haciendo, If you're already doing it, continúa haciéndolo. continue doing it. Pero si no lo has empezado, But if you haven't started, el desafío the es challenge is comprometerse to compromise a un plan de lectura bíblico diario. to a plan so you could read the Bible daily. Les aseguro I assure que you eso le va a ayudar mucho, that this is going to help you en a tu lot vida. in your life, tanto como cristiano Christian. such as you being a Christian y en tu vida and normal. in your daily life, Pero in your regular things. ya que yo le puse este desafío,
And I already made this challenge. Ahora le voy a poner una misión. I'm going to give you a mission as well. Y, hermano, no soy yo que le pongo esta misión. It isn't me. Es Dios que le va a poner esta misión. It is God giving you a mission tonight. Y para que me entienda, vaya todos a And for you to Mateo. understand, I want you to go and turn your pages to the book Mateo of Matthew. 28. Matthew 28. El verso 19 en adelante. Matthew 28, verse 19, going forward. Aleluya. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. La gran misión The great mission, es que Él nos llamó a ser discípulos, it is for us to make a disciples, enseñarles a to teach obedecer them to obey todo lo que Jesús ha mandado. everything that Jesus has Cada vez que hablo de commanded us. este tema, Whenever I talk about this siempre me matter, acuerdo de un I tema always remember que compartí a aquí en la topic iglesia. that I shared here Tiene in por church, título La vida. and it has as a title, Y le Life. puse ese título And I gave it that porque title entiendo que because I understand that Dios a mí me dio vida. God gave me life. Porque sin Él yo estaba muerto. Because without God, I was Y dead. por cuanto ahora por Dios tengo vida, And now with God, I am alive. tengo que darle al mundo I have to give to the world de lo que Dios me dio. of what God gave Y me. si Dios me dio And if vida, God gave me life, le voy a dar vida I will give a los que life están muertos. unto others. Mi hermano, comparta la Biblia Brothers and sisters, share the Bible con amigos, with friends, familiares, family members, vecinos, neighbors, perros, dogs, gatos. cats. No haga excepción de personas. Don't make exceptions. Todo lo que se mueva Everything that moves, se le predica. you have to preach. Yo comprendí apenas empecé en el Evangelio I understood when que I Dios me received the llamó, gospel Dios no me llamó that God didn't just call me simplemente para ser un creyente, simply just to be a believer. me llamó para ser discípulo. He called me so that I Hace could un make año yo disciples. tuve una conversación con mi A year hermano ago, Brian I had a conversation with our brother Brainy, y yo apenas tenía algunas semanas en el Evangelio. and I was new to the gospel. Y yo me acuerdo que yo le dije a él And I remember I told him que yo voy a conseguir un trabajo, that I was going to get a job, que yo simplemente iba a venir a la iglesia una vez a la that I was semana. only going to come to church once a Y week. Brian me dice, And Brainy told me, no, mi hermano, no, my brother, preséntaselo a Dios. present your petition to God. Y yo le hice caso. And I was like, okay. Y a pesar de que tengo que hablar, And even though I have to talk, en el camino, yo me acuerdo en ese día, on the way, I remember that day, yo iba hablando con Dios. I was praying to God. Y yo le dije, Dios, mira, And I told God, look, mañana yo voy por una entrevista de trabajo. I'm going to a job interview tomorrow. Y yo sé que me van a aceptar And I know they are going to take me porque yo tengo experiencia en ese because I have trabajo. experience in that job. Y ellos necesitan personas. And they need people. Y le digo, Dios, si es tu And I told voluntad, God, if it is your will, me van a aceptar. they're going to. Pero si no, But if not, me van a decir que no. they're going to tell me no. Y este es el día And this is the day que todavía sigo esperando a que me that today respondan. I'm still waiting for them to call me from that Gloria a job. Dios. Y yo he aplicado And I've applied para muchos trabajos to many job postings, y nadie me dice and nada. no one has told me anything yet. Yo puedo tener toda la experiencia del mundo, I can have all the experience in the world, pero si no es la voluntad de Dios, but if it's not God's will, pues simplemente nada pasará. then it's simply nothing's going to happen. Aleluya. No, yo le digo esto, Brothers, I tell you this, no porque quiero contarle de mí. not because I want to talk about myself. No te estoy diciendo que tú tienes que dejar tu I'm not trabajo. saying that you have to leave your job. No. Cada persona tiene un llamado diferente What y I'm yo saying entiendo is, eso. everyone has a different calling, and I understand that. Pero si juntamos todos los llamados, But if we gather all the callings,
si los analizamos and correctamente, we analyze them correctly, ninguno de ellos none of them te deja sentado. leaves you seated. Todos, All the callings, todos los llamados de Dios all callings from God te llevan a hacer su obra, lead you to do His will, His a work, hacer su voluntad, to do His will, a obedecer su to palabra. obey His word, En todas palabras, All the words. and all His word. no fuiste creado You You were not were not created para estar sentado. to just sit. Fuiste creado You were created para servir to serve a Dios. God. Aleluya. Santiago 1, verso 22. James chapter 1, verse 22. Esta palabra me gusta mucho. I like this word a lot. Aleluya. Y la palabra dice, And the word says, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. No solo debemos ser oidores, We should not only be listeners, sino también hacedores. but also doers. Qué hermoso, ¿verdad? It's beautiful, right? Miren que yo me he encontrado muchas personas Look, that I found a lot of people, y le doy gracias a Dios porque así como empecé, and I thank God because just as I started, así voy a empezar, así voy a terminar. that's how I'm going to finish. Allá afuera en la calle, Out there in the streets, yo me he topado con muchas personas I've come across a lot of que people saben tanto de la that know a palabra. lot about the word of Se saben God. la Biblia desde Génesis hasta They know the Apocalipsis, word of God from Genesis to Revelation, pero no la viven. but they don't live it. Esas personas solo son oidores de la palabra, Those people are only hearers of the pero no word, hacedores. but they're not doers of Le the voy a word. dar un consejo I'm going to give you an advice. para que todavía no lo hace, If you don't do it, y es que traigo su cuaderno a la iglesia please bring notes to church y anote cada verso bíblico que el predicador da en el and momento annotate every verse from the Bible that the preacher is giving y you, at the póngase a moment. estudiarlo en su casa. And then go study the word of God at home. Un ejemplo, An algo que example, yo hago something that I do cuando el pastor o la pastora está predicando. when the pastors are preaching. El pastor da una palabra que me redarguye. If the pastor gives a word that talks to ¿Y you, qué yo hago? what do? Yo pongo Janeodi. I Tú say, tienes que "Hello, dejar de ver novelas y you estudiar have to la stop palabra. watching K-dramas Y yo anoto todo eso. and study the word." Y señores, es un ejemplo. Yo no veo novelas, And it's an example. I don't watch K-dramas, pero es algo que yo hago but it is something that I do, y me sirve. and it works for me. Cualquier palabra que me redarguye, Any word of God that talks to me, lo que Santiago quiere que entendamos what the book of James wants us to understand es que lo que is verdaderamente that what truly son oidores are hearers se engañan a sí mismos, and not doers, they deceive pensando que themselves. son cristianos They think they are Christians cuando en realidad no. when they're really not. Son solos aquellos Only those que son that hacedores are de la doers of the palabra, word, que realmente entienden la gracia that de truly Dios. understand the grace of God. Y duela a quien le duela, And even though this may hurt, Satanás cree en Dios y lee la Biblia. Satan, he believes in God and he reads the Bible, Y él no se va a salvar. but he doesn't have salvation. Por más que lea la palabra, As much as y se la he knows sepa, the word, por más que crea en Dios, as much as he believes in él no se God, salva. he'll not be saved. Este camino This path de seguir a Dios of following God conlleva acción. takes you to O action. sea, cuando Jesús te dice So when Jesus tells que you tomes tu to cruz take your cross y que lo and to sigas, follow him, no es que tome una silla is not to take a chair y diga, Jesús, dale que tú puedes. and then for you to rest and tell Jesus, okay, go ahead, you can do it. Cuando Jesús te dice When Jesus tells que you tomes tu to cruz take up, y que le up your sigas, cross and to follow him, Él no te está diciendo, he's not telling you, toma una silla take a chair y cáeme atrás. and just, follow me. Él no te está diciendo He's not telling you que tome una cama to take your bed y que me caiga atrás. and then follow me. Él te dice, He tells you, pero quien pierde su vida but whoever loses his life por mí, for my sake la encontrará. will find it.
Eso es lo que la palabra de Dios te explica aquí. This is what the Word of God explains to you. El Santiago, el verso 23, James, dice, verse 23 porque says, si alguno es oidor de la because if palabra anyone is a hearer of the y word no hacedor, and not a doer, es semejante a un he's hombre like someone looking que mira su rostro natural at his own en face su espejo, in a mirror. pues después de mirarse a For sí he looks at mismo himself, e irse goes inmediatamente, away and se olvida de qué clase de persona he es. forgets what kind of person he La was. palabra de Dios es como un hombre The Word of God is que like a cuando se man mira en un espejo that when he looks at himself at a mirror, ve el in a mirror, sucio de su cara he looks at his face, how Y- dirty it is, y su cabello despeinado. and his messy hair. El hombre observa The man looks, cuáles son observes los problemas what are the y problems qué necesita hacer para mejorar su and what he apariencia. needs to do in order to Pero cuando se aparta have a del better appearance. espejo, But when he goes away ya no from the se mirror, acuerda de lo que vio. he does not remember what he saw. Entonces, ¿cómo se conecta eso con la palabra de Dios? So how do you connect this to the Word of God? La palabra de Dios The Word of God, es nuestro tiempo devocional it diario. is our daily devotional time. Nos convence de las áreas de nuestra vida que necesitamos alegrar con Dios. It convicts us of the areas in our lives that we Pero have muy to fix for frecuente, God. But frequently, Las personas vienen a la iglesia people come to church y se gozan del tiempo de adoración and they enjoy the y el worship tiempo de la time prédica, and the time of the preaching. y and luego sermon. cuando llegan a su But casa then when they go home, ya se les olvida de que estaban predicando. they forget the preaching. Y cuando yo le digo que traiga su cuaderno relajando, I'm not playing. la palabra de Dios, The Word of God, cuando se estudia when you atentamente, study it, cuando frequently, meditamos en when you ella, meditate on it, no solo nos convence de pecado, it doesn't only convict us sino of que sin, cuando pasamos tiempo con but when we ella, spend time with the Word, permitimos we allow que la ley de Dios that the law of nos God convenza. to Y nos convince damos us, cuenta and we see que hemos separado de Dios. that many times we've fallen away from God. Mi hermano, que no sea Brethren, como si nos vimos en un espejo. don't let it be as if you looked at yourself in a mirror Cuando nos volteamos and then going away. y nos olvidamos de lo que vimos, When we go away and we forget what we saw, la what we palabra read, de Dios the Word of God estará will be grabada en nuestro corazón engraved in our de una hearts manera in such a way de que no se nos olvide. that we don't forget. Cuando tú tienes a Dios en tu When you corazón, have God, estaremos in your heart, ansiosos you're going to be anxious por compartir de su palabra, because you want to share the compartir gospel. de la fe. You want to share your faith. Y por convertirnos en el tipo de persona que Dios quiere. And you're going to want to become the type of person that God wants you to be. Pero le hago este desafío But I make this challenge a aplicar las enseñanzas bíblicas to en nuestra apply vida the diaria. biblical teachings to our daily lifestyle. Mi hermano, no se quede solo con todo lo que dije, Brethren, don't just listen to everything I said, sino que yo les hago un llamado but I am making a call. a la acción. I call you to action. Aleluya. Hallelujah. Y And ya para terminar, to finish, a mí me gustaría I'd like hacer un llamado to make a call a ti, persona que hoy escuchaste de la palabra de Dios, to you that a heard ti, the word of God today. a tonight. ti